तो तेल रे छाणी की चप आपने बहुत खाई किंतु एमती थे पानी रे छाकी केबे खाई तो ये देखि पारथे दीदी गरम पानी रे सब चप छाणी नउछ देखि पारथे तो ये गोटे मु भांगी की देखि देछि माने पानी रे छणा जाइथिबा आलू चपटा हमर केते पूरा परफेक्ट हिछि देखि पारथे पूरा परफेक्ट हिछि ना हां बढ़िया रंग हिछि। हेलो नमस्कार सांग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम भाई भौणी आसी पुणी थरे को नया ब्लॉग रे। तो आज गोटे बहुत यूनिक रेसिपी दीदी घरे बनेबे माने गरम पानी रे आज माने चप छाणिबो। तो आपन जानथिबे चपटा माने गरम तेल रे छाणा जाय किंतु गरम पानी रे आपन केबे भी चप छाणी नथिबे। हां आपन माने ठीक सुनि जंदी आज हम गरम पानी रे आलू चप छाकिबु। जानिथिबे समस्त जे आलू चपटा तेल रे छका जाय आ टेस्टी लागे सेटा भी। तो ए पानी रे छाणुथिबे चप जदी थरे बने के आपन माने खाइबे ताले तेल रे छाणुथिबे चप पूरा खाइबा भूली जिवे बहुत सुंदर टेस्ट लागियो। तो जो माने तेल मसला बेसी खाउ नांती खास करी सेई मानक पई ए वीडियोटा। तो जेहेतु ए आलू चप आमे पानी रे छाणी भूत एटा यूनिक टिके रेसिपी आ जाउची माने टिके अलगा प्रकार भी आमे बनेइबु। तो चलंत बेसी देरी न करी गरम पानी रे छाणीबा आलू चप। हां चप तो निहाती बनेइमी किंतु ता पूर्व गोटे जिंस देखो जे आपन मानक जेहेतु गैस एबे रेट ही जी तो माटी चुली गोटे आनिया पई कहिथनि किंतु बागिन आछंती गोटे सिमेंट चुली माटी चुली भांगी जीवो आ सिमेंट चुली आनने रहिबो सब दिन सीधी रांते। तो मा आपा चुली टांचनी देखि आरती केते सुंदर चुली पूरा छुट्टिया चुली ही जी भल देखा जाय। वीडियो बने पई बहुत बढ़िया ना वीडियो किंतु इनो बनी हबनी धुआं हबो। हां हां धुआं जे तो जाळ लागिबा नै न भारी हिज ना मते तुम टेक दीजिए तो तो टेक देबो राइट साइड के रख दे इरो सही पकड़ रख दे ना सीट थाउ एडी थाउ माने पानी रे बोतरी की रखिया पई पड़ियो एटा। हां तो एटी आलू चपटा पानी रे छानिया पई मु नेनी छि एटी आलू माने 6टा आलू नेनी छि आलूटा टिके चपटी दबा एटा। हां तो ये आलूटा माने हमको पूरा चपटी की पूरा पेस्ट करते हबो। हां सीधा आलू नेनी छि एटी चपटी दबा हल्का टिके खाली चपटी नबा माने आलू कसा गुटे बनै देबो ना फर्स्ट। हां आलू चप जेतु बना हबो आलू कसाटा तो निहाती बना हबो ना। तो सेथाय दीदी भल्लो भाबरे आलूटा पूरा चपटी नउछ देखि करते। हां आ गोटे ग्लास रो चपटी नउछ पूरा गरम अछि आलूटा। तो एबे आलू चपटाटा हे गला एबे हमें आलू कसाटा बनेइबा। तो एठी हमको आलू कसाटा टिके टेस्टी बनाया पई पड़ियो ठीक अछि देने जाय कि माने आलू चपटा टिके भल लागियो टेस्ट लागे माने आलू कसाटा टेस्टी बनियो किंतु बहुत कम मसला रे बना हबो। हां तो एठी आलू कसाटा बनाया पई दीदी कढ़ेर नै नेछि तेल आ एठी नै नेछि किछि मसला तो किस मसला नेछु तो एठी सब गुंड मसला किछि नै नेछि आ पियाज अदा रसुन बटा लूण हळदी लंका गुंड गरम मसला जीरा आ पान मुहुरी नै नेछि तो एतिक मसला पड़िबा हमर कसा रे। हां तो ये आलू कसा रे पड़िबा हमर एतिक मसला। हां फर्स्ट में जीरा पके देबा तापर पके देबा पान मुहुरी पियाज रे पके देबा जीरा पान मुहुरी पियाज पकी केटा गोटे फास्ट कोसी नबा। हां तो मैं ये अल्प मसला रे बहुत सुंदर आजी चप गोटे बनेला आलू चप एटा पुनी पानी रे छाना जियो ना सेटा गोटे माने यूनिक कथा। तो एबे हमें पकेइबा अदा रसुन छेचा माने अदा रसुन छेची के पकेने भी बहुत सुंदर लागियो माने कसिन बाटे के आ किस पकेइबो तो ताते गुंड मसला सब पड़िबो ताते आलूटा पकेई कसिबा। तो एबे हमें आलू चपटाटा पकेइबा। हां तो आलू जे हम चपटी के रखले तो ये आलू चपटाटा पके दवा मसला रे। हां मैं पूरा प्लेन की चपटी नहीं माने टिके टिके गुट्टा गुट्टा अछि आलूटा माने खदडा अछि आ। हां तो एबे हमें सब गुंड मसलाटा पके देबा आ एटा भलो भाबरे कसी नबा। तो एबे आलू कसाटा प्राय हेई गलानी हे गलानी ना। हां आलू कसाटा पूरा रेडी हो जाई एबे काढी नबा। तो आलू कसाटा हमर एठी रेडी हो जाई एबे हमें बेसनटा गुलिबा। हां आ बेसनटा भी केमती गुळा जाउची आपन देखंतु माने बेसनटा बेसी पानिया होबनी ठीक अछि। हां तो एठी गुट्टे ताटिया बेसन नै नै छी तो अल्प टिके लूण दे देबा हळदी गुंड अल्प भी टिके दे देबा आ टिके खाली फ्रूट कलर दे परिबा आपण माने चाहिने न दे भी परिबा। हां तो एटे बेसी पानिया हबनी माने केमती मु गुळुची आपण माने देखंतु अल्प टिके पानी देबा। तो अल्प दीदी पानी देके देखियो सेटा फेंटी नउची ठीक अछि। हां अल्प अल्प पानी देके एटा गुळिबा। तो एटी देखि परथे बेसनटा भी हमर गुळा सरी हिचे तो बेसी भी पानिया कर नै बेसी भी टाण कर नै मु देखि परथे एमिति ही रहिबो एटा। तो गोटे लास्ट काम बाकी रह जाई सेटा हला माने गोल गोल बनेबा आलू चपटा ठीक अछि। पानी रे आलू चपटा छानिया पई टिके सुविधा हबो सेति पई आलूटा टिके गोल गोल बनै नबा। हां माने चप जेमती हुए सेमती टिके साइज बनै नबा। तो बहुत सुंदर होबा पई जाउची नुवा प्रकार आलू चपटा
ঠিক ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହଁ ସବୁ ଗୁଡା ପୁରା ସମାନ ହେଇଛି, କେଇଟା ବି ବେଶୀ କମ ହେଇନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଚପଟା ଛାଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ରେଡି କରି ନେଇଛି। ହଁ ତ ଏବେ ଆମକୁ ଦରକାର ପାଣି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଆଳୁ ଚପଟା ପାଣିରେ ଛାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ମୁଁ କଡେଇରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ହଁ ହଁ ପାଣିଟା ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା, ତ ଭଲ ସେ ପାଣିଟା ଫୁଟି ଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁ ଚପଟା ଛାଣିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ପକେଇବା 1 ଚାମଚ ତେଲ। ମାନେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ପାଣିରେ ପଡିବ ଆଉ। ହଁ 1 ଚାମଚ ତେଲ ନିହାତି ପକେଇବେ, ତେଣୁ ଆଳୁ ଚପଟା ଆମର ପୁରା ଲାଗିକି ରହିବନି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଫୁଟି ଗଲାନି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସଟାକୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦବା। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଚପ୍ ଛାଣିବା। ତ ତେଲରେ ଛାଣିକି ଚପ୍ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥରେ ପାଣିରେ ଛାଣିକି କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି? ତ ଏମିତି କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଚପ୍ ଛାଣି ନେଉଛି ପାଣିରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ୟାସଟା ଏବେ ପୁରା ହାଇ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ସେ ଏଇଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଆଉ ଚପ୍ ଗୁଡାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ପାଣିରେ। ତ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଚପଟା ଛାଣି ଯାଇଛି। ହଁ ବଢିଆ ଗୁଙ୍କା ଚପଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କାଢି ନେବା। ହଁ ଆଉ ଜମା ବି ଫାଟି ନାହିଁ ଏଇ ଚପଟା। ହଁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ଆଉ, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛାଣିଗଲା। ଆରାମସେ ଏଇଟା କାଢି ନେବା। ତ ପାଣିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚପ୍ ଛାଣିଗଲା, ହଁ ମାନେ ଜଣା ପଡୁଛି ତେଲର ଛଣା ଯାଇଛି। ହଁ ବଢିଆ ଗୁଙ୍କା ପୁରା ମାନେ ଜମା ବି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ କି ଫାଟି ନାହିଁ, ବଢିଆ ଗୁଙ୍କା ମାନେ ପାଣିରେ ଛାଣିଗଲା ଚପଟା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବା। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ସବୁ ଚପ୍ ଛାଣି ନେଇଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ବଢିଆ ଗୁଙ୍କା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ପାଣିରେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଚପ୍ ଛାଣି ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଏବେ ଏଇଟା ଗରମ ଅଛି, ଏବେ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହବା ପାଇଁ ଦବା, ଦେନ ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ ଭଲସେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ହଁ ତ ଏଟା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇସାରୁ, ତାପରେ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବନେଇବା। ହଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଚପଟା ପାଣିରେ ଛାଣିଲା ପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ କଡେଇରେ, ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ ଏବେ ଆମକୁ ଦରକାର ଟମାଟୋ ସସ୍, ତ ଦେଇଦେବା। ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦବ ପିଆଜ ସହିତ। ତ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଚପ୍ ମାନେ ଭାଜି ନେବ ଏଇ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ପିଆଜରେ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବନେଇବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଯୋଉମାନେ ତେଲ ମସଲା ଖାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଚପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇକି ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। 2 ପ୍ରକାର ଖାଇ ହବ ଆଉ। ତ ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ। ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଭାଜିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମା ବି ଫାଟୁ ନାହିଁ କି ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ପୁରା ଭାଜି ଯାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଳୁ ଚପଟା ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଟା ଦେଖିକି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଯେ ଏଟା ମାନେ ପାଣିରେ ଛଣା ହେଇଛି ବୋଲି, ନୁହେଁ ନା? ହଁ ପୁରା ଜଣା ପଡୁଛି ମୁଁ ତେଲରେ ଛଣା ଯାଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ପାଣିରେ ଛଣା ଯାଇଥିବା ଆଳୁ ଚପ୍, ଆଉ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିଦଉଛି, ମାନେ ପାଣିରେ ଛଣା ଯାଇଥିବା ଆଳୁ ଚପଟା ଆମର କେତେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା? ହଁ ବଢିଆ ଗୁଙ୍କା ହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଆମେ ଚପ୍ ନେଇ ନେଇଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟା। ହାଲକା କରିଥିଲି ସେଇଟା ନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ପାଣିରେ ଛାଣିକି ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତେଲରେ କାହିଁକି ଛାଣିବା, ଏମିତି ପାଣିରେ ଛାଣିକି ଖାଇବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଭଲ। ତ ଯୋଉମାନେ ତେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମାନେ ପାଣିରେ ଛାଣିକି ବି ଖାଇପାରିବେ ଚପ୍। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଭାଇ। ରହୁଛି ଭାଇ।